Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Let me introduce myself. My name is Wajiha Saklan, and I am student of ADA Part 1 from Himalayas Group of Colleges. Today my presentation topic is Surat Al-Ahzab. सबसे पहले है ज़माना नज़ूल. ये इस सूरत की कुरान पाक में तादाद 33 है और इसके कुल आयात इसकी 73 हैं और इसके रुकू 9 हैं, 9 रुकू हैं इसके टोटल. और इस सूरत में 3 अहम वाक़यात बयान हुए हैं जो कि मैं अभी आपको बताऊंगी. सबसे पहले ग़ज़वा-ए अहज़ाब. ग़ज़वा-ए अहज़ाब जो 5 हिजरी में पेश आया था. ये जंगे ओहद के बाद तीसरी बड़ी जंग होने वाली, तीसरी बड़ी जंग जो थी पेश आई थी. इसमें आप सल्लम और सहाबा किराम को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था. इस जंग के दरमियान जंगे ओहद और जंगे अहज़ाब में 2 साल का फ़र्क था और इन 2 साल में आप सल्लम और उनके सहाबा किराम को एक दिन के लिए भी सुकून और इत्मीनान नहीं था मिला, क्योंकि उन्हें इसमें काफिरों का लश्कर बहुत ज़्यादा था और जो मुसलमानों का था वो 1000 था और काफिरों का 3000 लश्कर था. और इन्होंने चौड़ी हमला किया था, लेकिन इसके बारे में मुसलमानों को इल्म था, आप सल्लम को इल्म था कि जो काफिर हैं वो अचानक हमला करेंगे. तो जब इन्होंने हमला किया तो जो मुसलमानों की फ़ौज थी वो सारी तैयार थी, उनके पास भी सारा सामान तैयार था. और जिस लश्कर को बाहर निकाल दिया गया था उनकी गलतियों की वजह से मदीना मुनव्वरा से, वो भी लश्कर जो था काफिरों के साथ मिलकर उसने मदीना पर हमला किया. इसमें दूसरी बात हुई थी ग़ज़वा-ए बनी कुरैज़ा. इसमें यह हुआ था कि आप सल्लम को हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आके बोला कि अभी आप हथियार हैं वो अभी ना रखना, इन्हें मत खोलना, ना संभालना, क्योंकि अभी बनी कुरैज़ा का वाक़या बाकी है, इसकी जंग लड़ना बाकी है. इसमें जाके उन्होंने एक खंदक खुदवाई जो 20 दिन में एक खंदक तैयार करवाई थी. हर मुसलमान ने उसमें 5-5 गज़ की एक खंदक तैयार की थी और इसमें मुसलमानों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा था. लेकिन ये खंदक की वजह से मुसलमान जो थे वो काफिरों की चाल से बच गए थे. उन्हें काफिरों की उसमें मतलब रास्ते में इतने ज़्यादा बाग हैं, अभी भी मदीना में बहुत ज़्यादा बाग हैं, उसकी वजह से काफिर जो थे वो हमला नहीं थे कर सके. और काफिरों को अल्लाह ताला की मदद नसीब हुई थी मुसलमानों को, और अल्लाह ताला की मदद में बहुत ज़्यादा बारिश हुई, आंधी तूफ़ान आया, जिसकी वजह से काफिरों के खेमे जो थे वो उखड़ गए थे और उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था. इस जंग में टोटल 6 सहाबा किराम शहीद हुए थे. उसके बाद इसमें यह हुआ था कि जिन लश्कर्स को बाहर निकाल दिया गया था ना, वो भी काफिरों के साथ मिल गए थे. और जब उन्होंने आप सल्लम ने बात की तो हज़रत साद को इसका फ़ैसला दिया और हज़रत साद ने ये फैसला किया था कि हमने इन्हें भी पहले निकाला था, लेकिन इन्होंने काफिरों के साथ मिलकर दोबारा हमला किया है. और उन्होंने ये फैसला किया कि जितने भी तमाम काफिरों के मर्द जितने भी पकड़े गए थे ना, तमाम मर्दों को कत्ल कर दिया जाए और बच्चों को और औरतों को बंदी बना लिया जाए. तो उनका जितना भी माल था, जितने भी तलवारें वगैरह जितना भी माल था वो मुसलमानों में तकसीम हुआ था. इसके बाद हज़रत ज़ैनब से निकाह. हज़रत ज़ैनब से निकाह आप सल्लम का ऐसे हुआ था कि जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह बोले बेटे हज़रत ज़ैद बिन हारिस थे, उनकी बीवी थी हज़रत ज़ैनब. कुछ मुश्किलात की वजह से, कुछ प्रॉब्लम इनमें हुई थी, कोई मसलात पेश आ गए थे, जिसकी वजह से हज़रत ज़ैद ने हज़रत ज़ैनब को तलाक दे दी थी. फिर अल्लाह ताला के हुक्म से आप सल्लम ने हज़रत ज़ैनब से निकाह किया था. माशरती इस्लाह. इसमें यह हुआ था कि तमाम जो थे ना, इसमें माशरती हालात बेहतर किए गए थे. निकाह और तलाक को तो कुछ समझा ही नहीं था जाता, इसमें फ़र्क किया गया था. निकाह का एक पाक रिश्ता बनाया गया था और जुआ और शराब वगैरह जो हराम काम थे उन्हें हराम करार दिया गया था.
اس کے بعد تھا منہ بولا بیٹا، کہ پہلے زمانے میں نا جو منہ بولے بیٹے ہوتے تھے نا وہ سگے بیٹوں سے بھی زیادہ عزیز سمجھے جاتے تھے. ان کو تمام جائیداد میں اتنا حصہ اپنے سگی اولاد کو نہیں تھا ملتا جتنا منہ بولے بیٹے کو ملتا تھا. اس میں منہ بولے بیٹے جو تھے اور ان کی منہ بولی مائیں زیادہ اہمیت کی حامل تھیں، اور منہ بولے بیٹوں کو صحیح سگوں کی طرح سمجھا جاتا تھا. ان کے ساتھ منہ بولی بہنوں کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں تھا. لیکن اسلام نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ منہ بولے بیٹے صرف منہ بولے ہیں، انہیں ہم اپنا نام نہیں دے سکتے، وہ اصلی باپ اپنی حقیقی باپ کے نام سے ہی پہچانے جائیں گے، اور ان سے منہ بولی بہنوں سے ان کا نکاح جائز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت پر حق. اس آیت میں اور صورت میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پہ، ہماری ماں سے، ہمارے باپ سے، ہمارے بہن بھائیوں اور ہماری جانوں سے زیادہ حق ہمارے نبی کا ہے. ہماری جانوں پہ ہم سے زیادہ حق ہمارے نبی کا ہے. وہ ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی باتوں کو پر عمل کریں اور ان کو مانیں، سب کچھ کریں، کیونکہ سب سے زیادہ قرآن میں بھی حق ہے کہ اگر ہم دنیاوی رشتوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا نہیں کر سکتے تو ہم ان کے امتی نہیں ہیں. اس کے بعد ہے ذہین انسان. ذہین انسان اس کو سمجھا جاتا تھا کہ مطلب جو زیادہ ذہین ہوتا تھا نا، ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ یہ بندہ ذہین ہے، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ 2 دل رکھتا ہے، اس انسان کے اندر 2 دل ہیں اس لیے یہ زیادہ ذہین ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی کو 2 دل نہیں دیے، کوئی بھی 2 دل والا نہیں ہے. وہ مطلب جو بھی ذہین ہوتا تھا یا کسی نے ذہانت کی بات کرنی یا کوئی بھی اس طرح کی بات کرنی تو اسے ذہین سمجھا جاتا تھا. اس کے بعد ہے زہار. زہار کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جب کفار میں اور سورۃ احزاب میں یہ بیان ہوا ہے کہ پہلے زمانے میں نا وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اگر کافر لوگ اپنی بیویوں کو بول دیتے تھے نا کہ تم میری ماں جیسی ہو، تو پھر اسے بیوی نہیں تھا سمجھا جاتا، اسے ماں سمجھا جاتا تھا. لیکن ہمارے اسلام نے یہ بتایا ہے کہ اگر اسلام میں ہم مسلمان اپنی بیویوں کو یہ بول دیتے ہیں نا کہ تم میری ماں جیسی ہو، تو اس میں یہ ہے کہ انہیں کچھ کفارہ ادا کرنا پڑے گا کچھ دیر کے لیے، یہ رشتہ حرام ہوگا، اس کے بعد پھر سے وہ ویسے رہ سکتے ہیں. لیکن جو تھے کافر تو وہ اس چیز کو نہیں تھے مانتے، وہ یہی سمجھتے تھے کہ جو ہے نا کہ یہ اب ہماری مائیں ہیں، ہم نے انہیں ماں بول دیا تو یہ ہماری مائیں ہیں.